जय जगन्नाथ सांग मैंने आम एसके एटिंग चैलेंज शो को आपको बहुत बहुत स्वागत। आज आम खाइबार अच्छी भात कोबी भजा सेरेना माछ झोल सेरेना माछ कौन कौन फ्राए आउठी हूँ आउठी आंबुल टे लंका धनिया पत्र चकड़ा बुढ़ा बुढ़ी खिया बोली आटा गोटा बैगण भजा भजा खरार बस एंजॉय करिया मजा नहीं जाओ मजा ता संगे मजा तो चैनल जो नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे आउ तो कालीर प्रश्न आपको जो पचारि जे श्रीराम जो धनु भांगिकी सीता को बाहा होते ना कौन हूँ शिव धनु ना मु पचारि क्या धनु पचारनी मु पचारि माने धनुर ना कौन पचारि धनु ना बाहू शिव धनु ना शिव धनु नाटा कौन शिव शिवंकर जो धनु ता नाटा कौन ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଧନୁର ନାଁ କ'ଣ କେଉଁ ଧନୁ ବୋଲି କାହା ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିନି ତ ଧନୁର ନାଁ ଶିବ ଧନୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶିବ ତାହେଲେ ତୁ ସେ ମିନିଂଟା ବୁଝିପାରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟଟା ମା ଦେଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନିହାତି କହିଥାନ୍ତେ ତ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମା କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଗ ତମେ କାଲି ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଶିବ ଧନୁ ବୋଲି ତ ଶିବ ଧନୁ ଶିବଙ୍କ ଧନୁ ଜାଣିଲି ସେ ଧନୁର ନାଁ ମାନେ ସେ ଧନୁର ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲି आज कहे उत्तर देवे सी तो प्रश्न काली बासी प्रश्न उत्तर मु गोटे छोटिया प्रश्न पचारि कौ फूल को कई फुटबार देखिपारती कौ गचर फूल को कई फुटबार देखिपारती तो यही फूलर ना कौन नहीं फूल ना से गचर ना कौन गचर ना फूलर ठीक पचारि पारनी तू जानू कौ गचर फूल को फुटिले देखिपारती नहीं पचार हाँ 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 आम गाँव लोग जहाँ से था पचार जगह था तो चलते आज खाଇବା सहित पनिशमेंट अच्छी कौन कौन खाଇବା आरंभ कर आज पनिशमेंट अंध फुटुली देख वीडियो तो देखुं जी लोग आमको देखुं से लोग प्लीज लाइक कर दियो लाइक आसुनी कि कमेंट भी आसुनी से बस मन भल लगे कमेंट आसुनी सब्सक्राइब कर दियो प्लीज स्टार्ट स्टार्ट सइला भावी आगे कम है ये जिन मोटे टाइम लगे बोधे आगे यू आरंभ कर मुझे कहीं सन्देह लगे हाँ मत कहीं केमी बास लगे तो खाइबा तो खाया रेटा देखिए मो छाती फास्ट धड़ लगे कहीं कहलु काली नंबरटा देना काले कौन गोटे भाभी थी दे दो मत आज जिते खाइबा हेले हम आज तक मुझे पनिशमेंट देव चिकेन होता तो अलग टाइप होता ना कहीं बोलूँ मछड़ा ना तेरे मतलब के लगे तंदूरी चिकेन को सुन अलग माँ मैंने खाइले पे आशा रोज सब जिन निराट सत कथा नुह आम गाँ गहली मनीष आम गाँव जहाँ मिले जहाँ मिले आम खाइबू कि भल मंद जहाँ गोटे खाइले भी आम पे आशा रोचे तो से आम अधिक क्वांटिटी ही करूँ मैंने आम खाऊ प्लस आम पे भी खाऊ तो ये बहुत जिन भी किसी भी आम आनीपार Udah habis selesai apa hidup.
ଅଟା ହେଇଗଲା ମାଛ ତ ଚଟାପଟ କାହିଁ ମୁହଁକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତ କଣ୍ଟା ଢୋକି ଦେଲି ଆଉ ଢୋକି ଦେଇ ତ ଲାଗିନି ତ ନା ଖେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ରହିଲା ହଁ ହଉ ଆସିକି କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାମା ବାଛି ବାଛି ଖା କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି ବୋଲି ହଁ ହଉ ହଉ ହଁ ଡାଲି ଖାଇଦେବି ମାଛ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଡାଲି ଖା ବୋଲି କହୁଛି ପ୍ରବଳ ବୁଝି ସେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସୁନି ସଇଲା ଆଉ ଏତେ କରନି ଭାବୁଥିଲି ପରା ମାଛ ତ ନାଇଥିବ ତ ଚାଲ ଏବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସିବା ପନିସମେଣ୍ଟ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହୁନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମୁଁ ଜିତିଗଲି ଆଜି ମୋର ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ କହିବି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଆଣିଛି ହେଲା 10 ଥର ତାକୁ ଏମିତି ସେ ହାତ ଦେଖେଇବ ବାଡ଼େଇବି ଯେତେ ଥର ବାଜିଲା ବାଜିଲା ଯାହା ନ ବାଜିଲା ନାହିଁ ଆଉ ହେଲା ସେ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି ବାଡ଼େଇବି ଆଉ ହେଲା ଦେଖାଉଛି ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇବି ସେ କେତେ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଡ଼େଇବି ତୁ ନେଇପାରୁଛୁ ନା ନେଇପାରୁଛୁ ଯେତେ ଯଦି ନ ନେବୁ ତୋ ହାତରେ ବାଜିବ ହେଲା ଚାରି ଏଇଟା ବାଜିଲେ ମରେଇ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ପାଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ମୋ ପିଲାଦିନ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଚୋରି ବାଡ଼ିଥାନ୍ତି ବିକଳ ଲାଗିଲା ବାଡ଼ିଲିନି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଦେବୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ